Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ, номи аввала Кӯйбеш, деҳаи Чорбоғ, номи аввалаш Камсамол, фермаи Ҳоҷи Муродалӣ омадагиам бародаро. Партияи нав, гоҳҳои гусаладору буғуз омадагиай бо нархи арзон. дута буқоам аст, буқо барои бастан, якта лимузину, якта хел сиёҳ ала буқои зотӣ. ҳозир дар давоми видео ҳамаи молоро якта ба якта маълумотоша метем бародаро. Иҷа бо гусалачҳои беуча аст, сета. Ино ҳам буқача будай. Ана иш карпатай маҳаллия, онам хеле иш бошад сиёҳ ала. Ана иш сименталча. Бародаро, навора нагзаронда то охир тамошо кунед. Ҳамаи маълумотҳоро метем. Видео маъқул боша якта лайка мемонед. Кадом гоҳи маъқул шид, скриншот карда ҳоҷида мепартоед. Баъд савдо мекунем бародаро. Навора то охир тамошо кунед. Ҳамаи маълумотоша бигиред, маслиҳата карда харидори аниқ шуда баъдан занг мезанем бародаро, мо маълумотиро сар мекунем. Ҷодуҳои дастӣ дорем, сифатошон беҳтарин, корошон ҳам беҳтарина. Умуман одамда нагрузка намешавад. Касида хеле дастӣ ҳам маъқул боша, ина марҳамат. Прессаи алафи тарк, хоқ, алафҳои сахт, пояи ҷигорӣ ҳама чира мезанад 100%. И ду намуд дора, калон дора, майда дора. И калонишай. Майдаш бо ранги ҳамя, айда камтарак майда. Корчаошон ғафси хушрӯи алмазни, занг намезана, тез вай кунд намешавад. Худша худиш тез када рафта мегирад. Чӣ қадр кор фармоед, ҳамин қадр худша худиш тез када рафта мегирад. Мана алафзаниша хитон дидестем. Чени драбилка кор мекуна иям. Рақамо 947 75 08 08. Телефон WhatsApp ҳаст. Беҳад чизи удобняй. Нархи калонуш 1000 сомонӣ, майдаш 700 сомонӣ, доставка ва ҷойҳои наздик бепулай. Раҳои дур бошад ба маслиҳатай доставкаш. Ба диққати бародарони чорвопарвар мерасонем ки драбилкаҳои универсал дорем. Беҳад сифатошон хуб. Фирмаи Алтимур, истисоли Ӯзбекистон. 3 киловатта алюмин, 4 киловатта алюмин, 4 киловатта меди, 6,5 киловатта меди ҳам дорем барои касоне ки киловатти калон мепурсанд. Мана ино 6,5 киловатта медианд. Нархошон аз 3500 сар мешавад то 4000 сомона. Доставка хишқати бародаро. Баъд нахел ҷодуҳо дорем, ҷодуҳои дастӣ. ҷодуҳои дастӣ, корчаошон алмазния, занг намезана, худша худаш тез мекуна бародаро. Беҳад чизи хубай. Иам истисоли Ӯзбекистон. Ира майдаошон 700 сомонӣ, намуд калоно доранд. Калонош 1000 сомонӣ. Касе ки дар кӯра муроҷиат мекунед, рақамҳо дар рӯи экран. Адреси драбилкаву ҷоду дар ноҳияи Дӯстӣ. Номи аввалаш Ҷиликулай. Ин номер фақат барои драбилкаву ҷоду, барои молҳо алоҳида номер мондагие. Касе дар кӯра, ина марҳамат. Телефон, WhatsApp, Telegram ҳамаш ҳаст. Бародаро, навора сар мекунем аз гоҳи якум, гоҳи рақами 1. ҳоҷӣ маълумотиро сар мекунем. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим карда. Чӣ гоҳай, чӣ хеле ай, чандум зой? Ҳоз нишон метем дандоншо. Аввал дандоншо мекунем. Хай мамнун. Дандонош сар мекунем, а? Акмон мехарем, ки ёно намедонем. Дандоноша дидем бародаро. И гусаладор ая? Ина гусалачаш бародаро. Ози улум мекунем. Дандоноша дидем, меҷушие. Нарай мода. Гусалаш мода? Бале. Ана гусалачаш. Я чи нагуфта намуна Маъмурҷон, ҳам чи навора карагем беғазами ютубда ҳама моло савдо шудагиаст. Метунам бардор нашуд ӯ масъалаи гоҳо занг назанам. Шед. Ба фирм ки фаҳмош шидан ҳозир улум кардеста бародаро. Ҳозир ҷӯшиданашам нишон метем. Пауза кунем, видео дароз нашавад. Ина бародаро ҷӯшиданаш. Дутаи пеш. ина дутаи қафо. Чӣ доши? Васл дагиста? Гусала дар пешай, гоҳошка қапидаги нест. 100%. яке аҳли шунда ҳамаш кафолат ҳастанд, мисли ҳар вақта.
Gib kaşır. یا رگشتنوش ببینن بگی ازم جان. شریف جان تو گوسالاش پیش پیش. انا رگشتنوش برادرو یکی این گوسالاش شروع تماشا کنیم گوسالاش زوره بخواد گوسالاش شید گردم شم تست کنیم که دیر نشم بله جوش من رگشتنوش دیده گوی رقم یک حاجی نرخش 24800 24800 مومیلا دستافکا هست بردار جان یه چیزی نگفته نمونه همین نرخورمو سالک انچه بلندتر میمونه به خاطر که یک راههای دور مورا زنگ بزنن دستافکش هم مشکله رفتن و اومدن یک روز وقت میگیره مثلا خاطر نام نگیریم بنیاد راههای دور بعضن آدمو زنگ بزنن میگه خودت وعده کردی در کانال هم معامله میکنم هم دستافکا میکنم دیگه معامله بکن میگه و دستافکا بکن میگه انا مقصد که همون حالات مگر میگم چه سکیتکا بکنیم با هم رای درست بریم با همین خاطر یک چیز بلندتر میمونیم با ان شاء الله تو معامله میکنیم میگذاریم با گوی دیم برادرو گوی چورنپیاست سیاه علا گوسالاش نرای مودا یا بربین نرای گوسالاش نه کچا باز علوم میکنه باز جوشیدنش میبینیم برادرو نه خفوش هم یا بربینه رفتیم جوشیدن ماشو برادرو انا گوسالا در پیش استادگیش که قپیدگی نیست گوا خودی جوشیده است دو تای پیش осонҷишам аҳамият дем дутаи хафо бас аёҷи хоб ҷӯшиданоша диден аҳлиш ҷӯшиданаш камбудӣ надора ози раггаштаноша мебинем дандон шоӣ накунем дандон бе ямин бе дандонша бинем аё буромада ина дандонош اکی چندم زوی بودن یورا هم مردم خودش هم دندون شنگ نشون دیم خلاص هم میکنه برای یورا ما خودمون میخریم میوریم های که ازم نقش بگوجی 25800 25800 حتی گوسالاش مومیلا دستافکا هست هست دوستان عزیز میگذاریم با گوی سیوم گوسالاش بخچه گوسالاش بخچه گوی یوش بوده یکم زای با فکرم رنگ یکم زای یکم زای گفته بیار گوسالاش گوسالاش هم آلچه بوده است برای رنگ خودش انا بخچه باز علوم میکنه باید جوشیدنش میبینیم چید بگی بسم الله خب باید جوشیدنش میبینیم من برادرو گوسالا در پیش اشکا مولا قپیدگی نیست اونای جوشیدنش اکی شیر ما غاز میجوشیم اون گوسالا دا میتونیم میخرش نه این دوتای پیش هر چوچوش کارو این دوتای خفو هر چوچوش مقصد سطح بیزای بودی لیپور برادرو احلا شیدوزی خبولی یا دندون شبینه انا دندونش برادر اینا گفتیم که دو دندون بوده بکش شی تمام درح بگردم اکنون یا رگشتنوش ببینه این برای ناخونه باشه نقشم بفتیم سوزایم آجی نقشم سابو کرده نقشم میفهم این رگشتنوش ببینه یا بار یا اویلاره با حضور میخورونه شیر ولی آینده اگر تربیه خوب کنم بخوره خواهد این دفعه همه مولای چینی آوردیم یاد نیست پد زکاز هم؟ زکاز مردم محلی بیار زوتی پلوشون ارزون بیار مایده تر بیار زنگ زدن بسیار چی کردن خب نرخش بگو جی نرخش 18 مزور 18 مزور معامله دستافکا هسته همش هسته خب اکنون میگذاریم با گوی چورم گوی رقمی 4 این هم گوسالا دوره؟ شم گوسالا دور کرپاچه یام یوش میتوه بود دندونش انیق میشه برادر نه یوشه از گوسالاش هم میاره علوم میکنه میجوشیم دندونش نشون میتیم بعد رگشتنوش اونای گوسالا چه شده برادر این نرای مودا یا مودا نه اوش دیگه مودا بود نوزاد
Навзайда. Гусалача. Яке чупараш мошола ён яке. Созай. Я чупараш. Оз улум мекуна баъд ҷӯшиданаш ҳам мебинем. Чӣ монаш улум. Ахина вол маълумот метем ё беуча фурӯши ба қачан арсиш. У дафт 4 та монда будем, рафтан ҳамаш. Ё бо намондем. Қабул. чӯчои базеб доштаине ки вана улум кардем гусала дар пеш истодагӣ бародаро гова шақапидагӣ нест. акун ҷӯшиданаша мебинем. аҳлиша дигарша аҳамият кунем. боз ҳам бародаро айпеш омода дидам бемалол ай. айпеш санҷида бигирем барем. ҳам дафъа ҳам гуфтем як кас омад дига ҳамаша телефон рӯи ки гуфтам рӯи карема ма молора рафтам. хулос маъмурҷон мо ёра параки карагем нашуд масъалаи аҳлӣ саломатишон ҳамаш қоидавиай. ҳай бояд нишон метиҳем мардума. Я дандон шамӯи ки анаи дандоноша бародаро мана. Я дона дошта. Хулоса дандони гусалагӣ ятаи дошта. Шеш дар нест. Я рагаштаноша мебинем. бағал ки гусалаша бағал ки. Кардо мегӯ маҳбул шид бародаро ҳатман скриншот карда ҳоҷида. WhatsApp да парти осонтар мешавад савдо мекунем. ва дар омедунам каном чӣ чист. Мана рагаштанош бародаро. Рафт гар азамҷон камтар тез рафт гар. Шид гардонша. Биё. Мошалла я. Гап нестайн. Чӯчпар ҳама қоидавӣ. Нарша буд. Фулошунама баланд намудисам аҳамият додам биги ки маъмурҷон. 23000. 23000 муомила дастафка аст. баъд ҳамун бародарое ки ҳар хел гап мезананд мисол нашуд масъалаи нарх ку нарх да фақат гап меравад. илтимос мекунам аввал бузургро як интересоват кунам ба гап занам. барое ки моро мисол намеям мерем 10 та 15 та мол меёрем. айдуреш 7 та 8 таш моли нағз мебурем ва мардумда пешкаш мекунем. пешниҳод мекунем ки нами моли нағз гирифта. биёр гусалаи карпачак. мегзарем гови панҷум. ана мақсад ҳамун гувое ки нағз мебурояд ячи болош да монда мақсад мардумда пешниҳод мекунем. бо базами и гарантия метем. гарантия чи мақсад бурд яки характерша алиш кард хонеу мардагида. возврат қабул ҳастай. Шит гап нест. анаи гусалаша. мода я гусалаш? ҳо ин модай. бародаро бинем. 100% карпача. гусалаш мода. ҳоз улум кардеста намакиданоша тамошо кунед. пулшам сабукай баланд нест. о бародаро ана ҷӯшиданаша бинем. аҳлиш дигарша аҳамият диҳем. гусала дар пеш ки қапидагӣ нест гова. анаи ҷӯшиданош. дутаи пеш. аҳлаё. моли аҳлай. ами як хоҷагира худо хат тарбияш кунад таъмин мекунад шираш. ами гов чӣ хеле боша набоша назана аҳл боша вай пӯстиш бо туғрӣ мешавад. аҳлиш қати хурдан саломатиш боша. шидоҷи гап нест. қабул. хоб я дандоноша бинем. ям ёшакай. мумкин маълум ай ки гови ёша боз бо мебинем дандоноша. инам дошт не гусалаги шайна қариб данданаи гусалаги ятаи дута буда бародаро. хаки бо ман тарафи ятаи. бо хулоса ихтом бародаро. мана рагаштанош. дарав каш. ин баршам бинем. товтегани мана бародаро. каш. дарозишу миёншу ҳама ҷошо тамошо кунед. ҳоҷи нақша будаку. ям 18000. 18000 сомо муомила дастафка ҳаст ҳастай. ин партия гувои падзакас овардагиай. бисёр хоҳиш шуда ки нархошон сабуктар боша барои навоилао навхонао боша. не вай ихеши дагда маъмурҷон гӯи калон монду гӯи майда закат шидаги меовардам WhatsApp да мепафтум сиёнка мекардам. мақсад бурдан мардум дидам ки талаботи мардум даҳми гӯи майда бисёр ай. боида бу майдашай қавварам ки бо дафъои дига танасиб чизе ки боша. шид гап нест. биё гусалаи карпата биё. хоб мегзарем ба гӯи шашум.
اگه حیوان عادت یا پیش رفتن قفو رفتن یکون توش میمونه یک قدم پی قدم که خیلی شتزن نیست ولی شتزن گو معلومه کو بردن سلامتیش سوزه این شد سوزه و سوزه که ما در اینجا برو واردیم کانال دا و کسل باشه اونو میبریم بعد جوشیدن ایم نمیتی پیش ده یک کس اخران هم نبیستن خودش میره یا عورت میره خودش تا کامل جوشا میره شیرم خیلی جوشیدیم خیلی غز جوشیدیم گوسولا میخورم خب یا دندونش ببینید دندونش هایی که نقشه خیلی گفتم مانا دندونش برادر خلاصه ایختم نه ماشاءالله اصلا کاش نکو راگشتنش میبینید یا بردم گوسولاشا خب یا برای قفو ببینید اوز ای برام شو میتونیم برادر من ای قفوشه وقتی میگذاریم بارشتا شید گردونشه ولی میگیم که کمتر مون نقش بالاتر میبینیم برای راههای دور نه که اخرى میره 23 نیم از اون بزرگم برای توبه کردن 25000 میگه ده خون میدرویا 23 نیم 23 نیم ازور مومیلا دستافکه هست بعضش یکون چیکش میزگریم بعضش 23 مومیلا میکنیم ای صبح سببش خیلی گفتیم چند همون سبب داره خب 23 نیم میزگریم اشته هفتم گوه خب 6 7 این هفتم گوی 4 نپیست روی چون یا گوسالا داره یا دندون شده که نه این گوسالا نداره گوسالا ای ها گوسالا ای بیاغمو رفت یکی جوشوا یا ها جوشوا به گوسالا شیر میتیا ها به گوسالا به گوسالا بوده برادر هم خیلی دوشیده نشون میده بسم الله گوسالاش خیلی رفته دیگه چیکار میکنیم گوسالاش مرد هر بلایی باشه به سری همون به خود علوم میشود خب آنهای دوشیدن هست اهلیش دیگرش را برادر کفولت ها چوش کار میکنه دوتای کفو دوتای پیش مرحمت برادر آنها گویش که خفیدگی نیست گوی آهن شیدازی بس آنها برادرم به علوم به گوسالا دوشیده میگیریم گوسالاش چند قشید زایدن شد؟ ممکن 2 هفته شد 2 هفته تقریبا قریب 20 روز بیا دندون شو بینی mana برادر دندونش هک شیت یا راگشتنش میبینه با نرشه گوی آلاچه mana راگشتنش ای خفوش خب میگذاریم با برش mana برادر 100% گوچه نرخ شوجی برای خاطری به گوسالا بودنش 19000 سومونی خیلی جا گوسالا بیوچه هست اگر بخواه اون تا او را میگه دیگه خوشو میکنه خودش توی ما که چیز نکنه میگذاریم با اینجا 2 تا بخواه زوتی هست برای بستن برای بستن و برای زودگیری یک تاش لیموزینه یک تاش سیاه آلا این بخچت خیمونم خردگین صاحبش 9 ماه گفت آنا سالش 9 ماه ها 9 ماه برای بونی برای زودگیری اینا مرحمت زودی گالشتین گفت صاحبش 17000 پول 17000 سوم مومیلا دستافکا هست انا این لیموزین مرحمت برای شکل لیموزین باشد با شلا یا مرحمت کنه گام نیست در روزیش یا شلا خیلی چور کنجا چند قینه یا والله اعلم ممکن 11 ماهشی 11 ماه یک سال هم بگو پلوس مینوس خب نقش شوجی 23000 سومونی مومیلا دستافکا هست یا توز ازوت لیموزین برای زودگیری برای بستن میشود 100%. یورا دندونش هم روی کردن لازم است ندارن دندون نه بکشار نیست معلومه که اینا نه دندون از کفوندگی نیست نه خیلی گوسالا انولی اگر امکانات باشه یا بار بی نبو وای
данно кафондаги несу ани қайо надорай вообще данно шихриша шит данно шихриша шамам хай викинам шам я бор бинем кани ё аллоҳ ина бародаро ишам надора шида даннои гусалагиша ҳар душан данданои гусалагиш нархоша гуфтем акнун мегзарем ва сета гусалачои беғуча аста буқачаи ҳар сешам ана иш хувай хезен ана дуташ бо зури бадай бародаро нигаҳ кунед симиталчаву якта галиштен гуфтем хоб ҳами ай симиталча сар кунед 11000 иш 8500 уш 5500 8500 5500 пулгирӣ ҳар сеш буқача пулгирӣ шуна ӯ се та чор та монда будем ӯ рафтан савдо шудан сини солшон тақрибан плюс минус қадри и қариби амоҳа да ҳар сешам ам хеле ами қариби амоҳа плюс минус як моҳа бар нашидагиан бигем да ози ана ира паҳмиша тамошо кунем бародаро иро мемакана любой гова май макан кам хеле агар балешик боше хати уно якта бегусала гуфтем ку хатиш мекунем мерава худо хоҳад унавай мақсад унавай бегусолай ин гусола ягон кас бихоҳагар ай савдо кунадша бигира ура бигира бараш иша бихира ура мемакани ё гусоло и гусола и нестан ай гов нестан у гусола ай дига гована мақсад ки гов гусола надора мешавад хелам вариант ай ана ҳаминқадар молай бародаро касида буқа махқулай гусалача махқулай гови душо кадомиш махқулай чӣ хеле гуфтем аку сеюм бор гуфтестему такрорам боша мегем аку скриншот када партаем любой гова баъд ҳоҷиқати савдо кардан кор нархоша ваша 23 гуфтем иша 17 гуфтем иша 19000 гуфтем ина иша 27000 гуфтем иша 18000 гуфтем иша 23 гуфтем иша 18000 гуфтем дута яхела иша 18000 гуфтем иша 25800 иш 24800 хоб бародаро касе гирифт барака ёфт то зира гирифтаги ҳамаш шукр ки ҳамаш барака ёфт хоб агар навор маъқул шуда боша ҳатман яке лайка монед как касе мегира аллоҳ баракатш бита худо мош бушава ки бо раҳмат бига моро ва рӯзи умед мегиранд мардум худо баракат биёр бародаро саломат бошед наворҳои зур ҳоли айпеш лайкҳоро фаромӯш накунед бародаро